আপনারা যেখানে ওখানে যিনারা দাঁড়িয়ে আছেন একটু ভিতরে যদি চলে আসেন তাহলে আমাকে বলতে আরো ভালো লাগবে। একটু একটু করে সকলে ভিতরে চলে আসবেন। অনেক গজল বাবজি আপনাদেরকে শোনাবো। ভোজপুরি, মারাঠি, পাঞ্জাবি সব রকম গজল আছে। ভোজপুরিতে কোন কবি কি লিখছেন? ভোরবে समय आ रहल दिनवा समवार हो, भोरबे समय आ रहल दिनवा समवार हो, भोरबे समय आ रहल दिनवा समवार हो। और मक्के में पैदा भैलेन, और मक्के में पैदा भैलेन मदनी सरकार हो। अरे मक्के में पैदा भैलेन अरबी सरकार हो, भोरबे समय आ रहल दिनवा समवार हो, भोरबे समय आ रहल दिनवा समवार हो। अरे मक्के में पैदा भैलेन, मक्के में पैदा भैलेन मदनी सरकार हो, मक्के में पैदा भैलेन अरबी सरकार हो। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। तो बोलते छिलाम डेक